Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan an ka video lajɛ video kɛ bɛna sumaya quoi parce que franchement tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ka tila ka to o tigi kungo la mais jamana ko la ko dɔw bɛ yen n'an bɛ se k'an da don olu la an b'an da don olu la quoi. Ya donc amanda dolla an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ quoi mystère sɔ sedu i ba bibum i fa babang i abibum ababang donc an bɛ olu fɔ an bɛ tɛmɛ quoi ok donc bi an bɛna video dɔ kɛ video ni a bɛ boli Mali artiste minnu bɛ Côte d'Ivoire donc k'u ka concert annulé la Malien minnu bɛ chauffeur u y'olu fana la bloqué y a pas de problème. Je crois que Côte d'Ivoire appartient à des Ivoiriens. Mali appartient à des Maliens. Donc, alhamdulillah rabbil alamina. Ni Ivoiriens taw ka dugu nous ko mɔgɔ min tɛ concert kɛ o tɛ basi ye. Minnu ye artiste ninnu lata n'a sɔrɔ u bɛ se k'u ka retour d'u ma a ka segin ka na faso kɔnɔ. A y'o faamuya aw taara aw ta kun dɔnna. Aw taara concert de la aw tatɔ aw ni marifa ma taa aw m'aw dogo ka taa aw y'aw ka passeport yira aw ma bloqué aéroport la o kɔrɔ k'aw ta kun dɔnna parce que ko da ko ma ko sa don ok kow fintogo ye kelen mais u mana togo tɛ kelen ye mais a kɛra togo togo Ivoiriens de ta ye Côte d'Ivoire ye u sago bɛ Côte d'Ivoire la u ta ye Côte d'Ivoire ye donc n'u ko Malien tɛ concert kɛ yen n'o faamuya wa olu de ta ye Côte d'Ivoire ye mais n b'a dɔn Malien kɔni m'u to Mali la ka concert organiser Côte d'Ivoire ka taa n'aw ye donc Ivoirien dɔw de taara n'aw ye aw tatɔ a dɔnna aw bɛna taa kun min na aw donna avion kɔnɔ ka taa aw ma taa ni avion fila ye aw tatɔ aw ma taa avion kelen na kɛlɛkɛminɛnw ka taa avion kelen na aw taara Côte d'Ivoire autorités b'u ka aéroport la u y'aw to yen aw ka don
donc ka tila ka yala kɔnɔ ka concert labɛn a kɔnɔ maintenant aw ka concert tiɲɛna kun min na a ma tiɲɛ ko parce que ko marifa yera aw bolo concert ma dabila ko dɔrɔku yera aw bolo concert ma dabila k'aw ye ko dɔ kɛ ko min n'o man kan ka kɛ donc concert dabila kun dɔnna mais aw ka concertw dabilala ka da kun jumɛn kan ko parce que k'u ka sɔrɔdasiw minɛlen bɛ Mali la olu ka sɔrɔdasiw nana autorisation ma d'u ma sɔrɔdasiw nana ni mɔgɔ faga fɛn ye sɔrɔdasiw nana ni marifa ye sɔrɔdasiw nana ni bɔmu ye sɔrɔdasiw nana ni kɛlɛkɛfini ye wa donc n'o sɔrɔdasiw minɛna ni aw ka concert bɛ tiɲɛ olu minɛli nɔfɛ je crois o ye aw ma kunkɔrɔta ye o ye aw ma faso kunnawolo ye aw taara k'aw ta faso kunnawolo alhamdulilayi aw ma tiɲɛni kɛ donc malien artiste fɛn o fɛn bɛ Côte d'Ivoire minnu yɛrɛ fana ta prévilen don k'u kan ka taa a ye segin so a ye segin so a ye segin an m'o faamuya aw ma sɔrɔdasiw minɛ Mali sɔrɔdasiw de ye sɔrɔdasiw minɛ Mali policiw de ye sɔrɔdasiw minɛ Mali gendarmew de ye Ivoirien ka sɔrɔdasiw minɛ Mali autorité de ye Ivoirien ka sɔrɔdasiw minɛ aw m'a minɛ bon aw ka jamana ka kunnawolo dɔ ye nin ye i y'a faamuya aw ka jamana ka wasa dɔ ye nin ye aw ye jamana kunnawolola n'aw tɔgɔ ye jamana kunnawolola n'aw ka baara ye jamana kunnawolola parce que aw ma minɛ k'aw datugu dɔrɔkuko la aw ma minɛ k'aw datugu marifako la n'o de kun kɛra an tun bɛ maloya kɛlɛkɛcɛ n'i y'o ni artiste peseli ye walahi aw minnu ye artiste a ye faso kunnawolodenw ye n'i ye a jamana artiste o ni jamana sɔrɔdasi jamana artiste k'o minɛ k'o ka concert tiɲɛ ka kulonkɛ tiɲɛ kɛlɛ la ma dɔn ne y'a faamuya quoi aw taara kulonkɛ de la dɔw nana kɛlɛ de la donc kɛlɛkɛlaw minɛna kulonkɛkɛlaw olu ni kɛlɛkɛlaw n'o commencera ka pese aw bɛ segin so wallahi aw ye faso kunnawolo je crois don mun na ni cɛ ninnu minɛna n'a bɛ fɔ ko sans délai a kun tɛ dɔn ko sans délai artiste kow bɛna don a la sans délai o bɛ fɔ don min na minnu y'aw ka concert tiɲɛ olu yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ ko sans délai ko ja délai bɛ yen n'i ye population nalen ye dɔw nalen k'u b'aw ka concert tiɲɛ o kɔrɔ u tigɛra autorité la sinon ni autorité ko sans délai population b'i meleke o ko la ni autorité bɛ se population tɛ bɔ ni autorité bɛ se population tɛ fara ɲɔgɔn kan ni autorité bɛ se population tɛ kuku da ni autorité bɛ se donc population y'a dɔn ko autorité tɛ se alhamdulilayi arabil alamina nin ye kunnawolo de ye Mali ma nin ye Asimu ka kunnawolo de nin ye aw bɛ hakɛ to nin ye Asimu ka kunnawolo de ye parce que n'i bɛ se mɔgɔ la nin bɛɛ kun tɛ n'i yɛrɛ dalen don i ka jamana autorité aw bɛ hakɛ to quoi n'i dalen don i ka jamana ka autorité i ka jamana autorité la parce que Asimu ye sɔrɔdasi ninnu minɛ a don ka n'a bila bi la a ma Ivoirien chauffeur foyi minɛ u ye sɔrɔdasiw minɛ u kumana a banna mais je crois nin bɛɛ kɛ kun ye 47 soldats wa 48 je sais pas nin bɛɛ kɛ kun ye olu de nɔfɛ ko ye donc ne nin de n'u ye aw ka concert tiɲɛ ko pour que sɔrɔdasiw ka bila est-ce que u ma sɔrɔdasi ninnu kunko gɛlɛya n'u ye population ɲani ko pour que sɔrɔdasi ninnu ka bila est-ce que u ma sɔrɔdasi ninnu kunna gɛlɛya ne nin de bɛ se k'u bila on verra ne nin de bɛ se k'u kungo nɔgɔya on verra je crois minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ ko a y'an ka sɔrɔdasiw bila n'a kelen kelen fɛn fɛn kun donna mobili kɔnɔ sisan kun b'a sɔrɔ o sera Mali la 49 soldats merci Kumba merci Binati Doucouré aw ko sans délai
aw y'a ka général dɔ yira mun bɛ ka défilé k'o ma ɲi dɛ a tilala ka ko bɛɛ kɛ sisan aw bɛ taa baga artiste ma nin yɛrɛ ye maloya ye mais artiste Mali ni Burkina ka kɛlɛ artiste de y'a ban Mali ni Burkina ka kɛlɛ kuma fɔra ka cessez-le-feu kɛ mais o si la o kuma da la ko kɛlɛ ka ban pour que Maliens yɛrɛ bɛ se ka da la ko kɛlɛ banna artiste dɔ de bɛ yen ko fo o de ka taa ni Thomas Sankara sɔnna ko to artiste in lamɛn k'o kɔrɔ Thomas Sankara ka kɛlɛ banna parce que ko Thomas Sankara tɛ dɔnkilidala si fɛ o ka dɔnkili kɔ o ka taa don na ka n'a bila bi la artiste in kɛra artiste ba ye Mali kɔnɔ o de ye Nawa Doumbia ye y'o faamuya Thomas Sankara a ka artiste préféré tun ye Nawa Doumbia de a tun bɛ Nawa Doumbia de lamɛn a ka R5 kɔnɔ a tun bɛ Nawa Doumbia de lamɛn a ka magnétophone na donc ko kɛlɛ banna service de renseignement bɛnn'a kan ko pour que kɛlɛ ka se ka ban Mali bɛ délégation mun bila ka taa n'u ma Nawa Doumbia kala n'u ye cɛw cɛ kala Thomas ka kɛlɛ ma ban mais n'a sɔnna ka Nawa Doumbia reçoit Thomas Sankara ɲɛ ni Nawa Doumbia ɲɛ Thomas Sankara tɛ se ka foyi kɛ parce que Nawa ka dɔnkili de ka d'a ye donc u nana mun kɛ o ye délégation dɔ wuli ka Nawa Doumbia k'a bila o délégation in na Nawa Doumbia délégation in bɛ bɔ aéroport la Nawa de bɛ ɲɛfɛ délégation in Thomas b'u kunbɛn Nawa de bɛ ɲɛfɛ kuma bɛ daminɛ Thomas bɛ tilen Nawa de ma Nawa de fɔlɔ bɛ kuma ta Thomas Sankara kasira o don a y'i kale ko fo ka taa bɔgɔ k'a tulo kɔnɔ k'ale ye halaladen de ko rankini 0 Nawa ye dɔnkili da a ye Nawa ka kasɛtiw ta depuis Nawa bɛna dɔnkili da la tuma min na a y'a kasɛti bɛɛ ta k'a bɛɛ yira Nawa la depuis o kɛra Nawa yɛrɛ doncogo filɛ nin ye Mali administration na trophée dicogo filɛ Nawa ma parce que artiste ka ca mais guerre ban jamana fila kɛlɛ ban ni artiste ye ala t'o kunnaja di artiste bɛɛ ma Nawa Doumbia y'o kɛ ko ne Bala Kote ko Afrique bɛɛ mun ye jamana fila ka kɛlɛ ban artiste mun ye jamana fila ka kɛlɛ ban ko Nawa Doumbia do artiste mun ye marifaci ban Nawa Doumbia do artiste mun ye bomjigiw ban Nawa Doumbia do wa bi na o artiste bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka Côte d'Ivoire ni Mali ka kɛlɛ ban o artiste bɛ sɔrɔ Ivoire mais Ivoiriens ɲɛna ko artiste ba minnu na olu tɛ olu ye escroc de donc ni olu ye an ka sɔrɔdasiw gɛn et n'olu y'an ka artistes wuli ka bɔ yen bon n'i ye artistes gɛn k'u ka concert tiɲɛ ka sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu ma bila ne ko i bɛna bila cogo di dɛ fo n'i nana fo i bɛn'u bila cogo di n'i ye maliyɛnw agressé ka sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu minɛlen don o sɔrɔdasiw ye erreur kɛ sɔrɔdasiw ye mun kɛ c'était pas normal sɔrɔdasiw ye mun kɛ sariya tɛ sɔrɔdasiw ye mun kɛ u ye suɲɛni kɛ u ye bandiya kɛ u ye trafic d'armes kɛ sɔrɔdasiw ye mercenaires kɛ olu minɛna mais ni mɔgɔ minnu taara légalement e ka dugu la e ka sɔrɔdasiw minɛlen don parce que u ye ko min kɛ o tɛ sariya kɔnɔ e taara dɔw ka artiste e taara dɔw ka concert tiɲɛ i minnu kɛlen don k'e ka sɔrɔdasiw minɛ k'o dugulamɔgɔw agressé k'o chauffeurs sɛgɛn donc o dugulamɔgɔw concertw tiɲɛnen kɔfɛ olu nalen faso kɔnɔ i y'o faamuya wa chauffeurs nalen faso kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire olu nalen faso kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'e ɲininka sisan e bɛ na i ka sɔrɔdasi ninnu sisan est-ce que i bɛ se ka négocier bilen ne b'i ɲininka sisan e bɛ jamana wɛrɛ jumɛn wele o ka na kuma c'est-à-dire ka dɔ fara dɔ kan ka erreur dɔ fara erreur dɔ kan Asimu ninnu ye mɔgɔ min ye n'i ye gɔngɔli sigi u kun u b'i kuncɛ guwan n'i ye tɛgɛ da u ɲɛ kan u bɛ tɛgɛ da i ɲɛ fila kɔrɔ aw bɛɛ b'o dɔn donc comme aw ka artiste san 10 kɔnɔ i b'a sɔrɔ aw ka artiste 4 de nana concert kɛ fo ni Musa Jawara tun ye minnu wele olu dun bɛɛ minɛlen maintenant sisan an b'aw ɲininka aw bɛ ka nin kɛ ko pour que population mun bɛ ka concert tiɲɛ o population
est-ce que olu de bɛna sɔrɔdasi ninnu libéré ne aw ye concert tiɲɛ minnu ka concert tiɲɛna n'u nana faso kɔnɔ u bɛna mun de fɔ n'u nana faso kɔnɔ je crois malien sɔrɔdasi ninnu minɛlen ka n'a bila bi la malien baden ye concert kɛ a malien kelen tɛ mun ye concert kɛ k'a ma Mali ni Côte d'Ivoire k'a bɛn fɔ malien tɛ yen mun taara k'i ka concert daminɛ k'a ban k'a ma fɔ ko Asimu Sabali a ma fɔ ko Alassane Sabali mais n b'a dɔn jula dɔw bɛ se ka nin kɛ parce que jula bɛ yen jura bɛ yen parce que jura ni jula tɛ kelen juladen dɔw olu bɛ se k'a ban mais jurɔdenw olu ye jurɔdenw ye i m'a faamuya wa jula kelen ka den sɔrɔ i y'a faamuya kare kɔnɔ olu nin bɛ se ka ye nin ko in na sinon juladen tɛ y'a la aw ma ye Mali nenibaga minnu bɛ ka Mali defa Bawule ni a ɲini Bete ni Wɛbɛ o de ka ca an b'olu fo mais fɛn fɛn a majorité mun bɛ ka Mali nini a majorité i y'o faamuya wa o majorité ye jurɔdenw ye mais juladenw yɛrɛ fana bɛ ka Mali dɛmɛ u bɛ ka kuma bɛɛ i y'o faamuya mais kamalenkɔrɔ kɛlɛ garizigɛ don mais mun ka silipu y'i ka birifini i tɛ so la bɛɛ k'i sigi yɔrɔ kelen mun sigilen don digiɲɛso da la o nin t'a la o tɛ tiɲɛ taximani n'i tana ye sunguruba ta i bɛ sufɛ taxi boli dabila chauffeur ɲɛ kelen ni mɔgɔ tɛ don kun mobili kɔnɔ ni gɔbɔni bin'o ɲɛ la o ye fiyɛntɔ ye valan na chauffeur ni tailleur sigicogo ye kelen mais escalier ni gɔngɔn ni tourner o de b'u bɔ ɲɔgɔn na foronto bɔrɔ a kɔrɔ o kɔrɔ tisota bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ma kɔrɔ ji jukɔrɔ basi jalan tɛ ɲigin joona ni kurun firila n'a minɛ ye bi y'a ɲigin yan manden cɛ ni manden muso a barika ka surun da la da ta fɔ gansan an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na aw ka segin a bɛ kɛ cɛ mun ka duguladenw na n'a b'i da ka sunɔgɔ o tɛ Asimu ye mais n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna malien denw a ye segin malien denw a y'aw tulo majɔ malien denw ni Boubacar ni Abdoulaye Maïga bɔra diɲɛ don o don ko je répète encore et je répète pour une dernière fois au don Ivoirien bɛ nimisa wa n b'a dɔn Abdoulaye Maïga a bɛ na bɔ je répète malien minnu bɛ Côte d'Ivoire a ye segin je répète encore malien minnu bɛ Côte d'Ivoire a ye segin je répète pour une dernière fois malien minnu bɛ Côte d'Ivoire a ye segin parce que sɔrɔdasi ninnu an t'a di komi a kɛra ta in na u minɛna u bɛ na juger ne y'a fɔ aw ɲɛna a mɛnna n ko malien den wali dugu ye bɛɛ ta y'i ka dugu ye i y'o faamuya wa bɛɛ ta y'i ka dugu ye mais sɔrɔdasi ninnu minɛlen b'anw bolo je crois sans délai fɔra défilé kɛra parasitiw sen karila i y'a faamuya wa avion requin binna yɔrɔ mɔgɔ bɛ requin i b'a kɛ ka mɔgɔ de bagabaga kɔgɔji bɛ mun ka dugu la parce que baji requin tɛ yen i y'a faamuya bon baji bɛ dugu min na olu tɛ requin dɔn donc Mali bagabagalan tɛ requin Burkina bagabagalan tɛ requin donc an t'o dɔn alhamdulilayi rabbil alamina a ye concert kɛ Guinée a y'a Dumbuya a ye concert kɛ Guinée a ye concert kɛ Burkina aw n'olu ye mɔgɔ kelenw ye aw ye jamana kelenw ye n'aw welela concert la Buaké a ye taa Tumudi a ye taa fɛn o fɛn ye buguw ye a ye taa concert la mais kuro ni korokaraw aw kana taa i y'a faamuya wa aw kana taa an n'u ti tabiya kelen mais alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ bawulen baden fo surtout ivoirien vidéokɛla minnu bɛ ceux qui sont en extérieur julaw b'a la betew b'a la ani Côte d'Ivoire siya bɛɛ b'a la ka vidéokɛla fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ ka Mali défend Guillaume Soro ka mɔgɔw Chris Yapi vraiment an b'i fo a bɛ kɛ tan de quoi Assimi Goïta ale bɛ fanga la bɛɛ bɛ Mali yɔrɔ dɔn
a tɛ population ka kɛlɛ kun bɔ population ma minɛli kɛ a tɛ artiste ka kɛlɛ kun bɔ ivoirien artiste ma minɛ wa Mali artiste ma ivoirien artiste minɛ nin bɛɛ ye dɛsɛ ka nin yɛrɛ nin bɛ mɔgɔ tigɛ i ka jamana na un problème état 49 soldats n'i ye dugulamɔgɔw bɔlen k'u bɛ manifester je sais pas même u bɛna manifester jɔn de kama Mali ambassade segin i ka bɔ Côte d'Ivoire a ye segin chauffeur si kana don bilen ne ni ma ban chauffeur malien chauffeur fɛn o fɛn n'i y'i tugu ka taa Côte d'Ivoire tu as cherché hein? Malien minnu bɛ Côte d'Ivoire jula ninnu tɛ olu ye ivoirien fɛn o fɛn taara baara la yen a y'a essayer aw ka gɛrɛ taa feere ninnu na a y'a essayer a ka na Wangolo a y'a essayer a ka na Mali kɛrɛfɛla la a y'a essayer a ka gɛrɛ Guivi ou bien a ka na vers frontière Guinée a ye bɔ Côte d'Ivoire je vous ai dit aw bɛ tila k'a fɔ ko Bala y'a fɔ Asimu ninnu tɛ kuma aw ne b'a dɔn u tɛ kuma mais u bɛna réagir de u bɛna mun kɛ aw bɛna ye sɔrɔdasi ninnu a ma fɔ aw ɲɛna k'u bɛna juger ya bilayi diɲɛ président si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka intervention bɛ se k'u bila ne Bala b'a dɔn wa malien fɛn o fɛn n'i bɛ yen Mali papier de b'i bolo i bɛ yen n'i ka na n'i ma na n'a ye mun sɔrɔ y'aw kun ye parce que an t'u bila ko parce que la ko maliyɛnw ka concert bɛ ka tiɲɛ concert ju ka misɛn u ye mun kɛ la bilahi u ye ko min kɛ sɔrɔdasi 49 olu ni marifa aw ka concert ju ka misɛn o la a ye segin aw bɛɛ ka segin u bɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ Alassane Dra wulila Ouattara ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn na i m'o faamuya wa ani cɛ walahi karisa ta ka jugu a bɛ n ta ka ɲi ka bulonda de la n'i ye wuludenni ye ka wowo ci wuluba la bilahi a b'u ka da de la n'i ye ba ye ka ba bi dɔ ju bɛ dɛnɛ na cɛ Alassane Dra wulila Ouattara tasuma bɛ ji kalaya mɛ o b'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'u cɛ sinon n'i ye baraman ju sɔgɔ bilahi a b'a dɔn k'a filan tɛ foyi tɛ nan ja ka tɛmɛ kɔkɔ kan kɔkɔ ɲininka na bɛ ja foronto ɲininka da bɛ kalaya deli de bɛ foronto kɛ nan na ni foronto bɛ kɛ kukura a bɛ feere trafic la walayi bilayi Batara ko tɛ falideni sa n'i bɛ falideni sa i b'a n'a ba de sa parce que falideni kelen minɛ man di n'i ko muso ka taa sinamuso feere n'a ma sa a b'a don juru la walahi a n'a tɛ segin i ka so sinamuso fila fiɲɛ kelen na o tɛ ji ntanya i y'o faamu fɛn ba wallahi fɛn bɛɛ belebele cɛ ka ɲi bilayi fo kɔkili a ma faamuya Alassane Dramane Ouattara cɛ foloma o k'a fɔ k'a tɛ muso barakurunba furu muso barakurunba k'a fɔ k'a tɛ furu cɛ foloma ma bɛɛ ta tɛ kuru ye bɛɛ ta tɛ kuru ye mais n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ na n k'a lajɛ bɛ tile guwa i la bakɔrɔni min bɛ sa 100 depuis wolo don 20 bɛ don la ni ɲɛgɛnɛkɛla ma boci walahi a ma fɛrɛ n'i jan ka ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ b'i yɛrɛ de kɔrɔ gɔn cɛ ka jugu mɛ a naji ka di gɔn ka cɛ juguya t'a naji la Alassane Dra wulili la wa an taara koyi ivoirien malien fɛn o fɛn bɛ a ye segin aw bɛɛ ka segin ivoirien ta y'u ka dugu ye an ta tɛ Côte d'Ivoire dugu ye a ye concert dabila a si kana taa chauffeur aw bɛɛ ka na sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu ye furudu kɛ olu minɛna aw fana ka concert tiɲɛni o y'a dama furudu ye aw agresseli Côte d'Ivoire o y'a dama furudu ye a si ni si tɛ ɲagami n'u y'aw agressé n'u ye aw agressé ko sɔrɔdasi ninnu bɛ yen n'aw nana aw fana ka fa dugu kɔnɔ n'aw ye sɔrɔdasi ninnu aw bɛ dɔnkili de da mun b'a yira ni y'u bilala tantɔ o tuma na anw kɛra fugaridenw ye aw b'o dɔnkili de da o de ye jeliya ye mɔgɔ tɛ se jeli ma n ko jeli kodɔnbali de bɛ bugɔ n ko jeli mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko numu mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko funɛ mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko gisiri mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko jɔn tana tiɲɛni o de bɛ bugɔ dugu kɔnɔ sinon e tana ma tiɲɛ ne tana ma tiɲɛ ne ta ye n da ye ne ta ye fasiya ye n'i ye jeli bugɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ bugɔ parce que n'i ye jeli bugɔ ni jeli ma jelikan fɔ ɲamaden don dugutigi den bugɔ ni sigi tɛ bɛn
Ni jigina dugu la, ni sira dugu la, ni ti fɛ ka tile dugu la, i bɛ jarabi dugutigi ka kɔɲɔmuso la. Wallahi billahi ni jarabila dugutigi ka kɔɲɔmuso la, ni sira dugu la, i tɛ tile dugu la. Ni jarabila dugutigi ka kɔɲɔmuso la. Non, n terikɛ billahi. Non, ka jarabi dugutigi ka kɔɲɔmuso la. Hali ni sira o dugu la, i tɛ tile o dugu la. Billahi. N'i ye dugutigi, n'i taara dugu la k'a sɔrɔ dugutigi bɛ ka bugɔ, wallahi fara a bugɔbagaw kan. N'i y'a sɔrɔ alimami bɛ ka bugɔ, fara a bugɔbagaw kan. Parce que o cɛ, olu tɛ bugɔ quoi n'u jo b'a la quoi. Olu tɛ bugɔ n'u jo b'a la quoi. Ouais, bonsoir la reine Diata. Ko bɛ cogo di? K'an bɛn de Binɛti Dugure cɛ, ko bɛ cogo di? Mas, i b'a kan wa? Umar, ko bɛ cogo di? Umar Diski Dino, ko bɛ cogo di? Sirani, ko bɛ cogo di? Kancho, Laji Kamara, ko bɛ cogo di? Mamadou Sagara, a banna Karokɛ, ko bɛ cogo di? Ne tɔgɔ ma Musa Traoré, ko bɛ cogo di? Tarata Sababala, ko ka yan. I b'a kan Fofana, k'aw bɛɛ lajɛlen fo, k'aw barikada. Kana balaba kundo, bamanankan kalamɛnɛ tɛrɛmɛsɛ. A kɛra baara ye. Sans délai, o bɛ tila ka taa laban mɔgɔw ka art tiɲɛni na. Avion b'an bolo de, ta. Bilimba bɔ don ni basa ni labɛn ma bɔ o de t'a bolo. Bilayi seliba wula fɛ ni muso ma labɛn min kɛ o se t'a cɛ ye. Ne ko jegoya sira in tigɛlen, a tɛna jegoya sira fɛ. A ka na ka sɔrɔsiw nɔfɛ. Concert tiɲɛ ninnu ni aw yɛrɛ tigɛlen don a ka autorité la quoi. Sinon nin bɛ mɔgɔ ka concert tiɲɛ kun bɔ. A t'o bɔ. Ta concertw tiɲɛ. Aw ka autorité ko sans délai, a ka sɔrɔsiw bɛ yen, a ka militaires bɛ yen, blindés baden bɛ yen. I y'a faamu, parachutiw b'aw fɛ yen. I y'a faamu, avion dɔw b'aw bolo, requin ni baleine ni sajɛ ni, i y'o faamu, tinɛni ni kɔnkɔn, o bɛɛ b'aw bolo, wuluw b'aw bolo. I y'o faamu, gendarmes ni policiers bɛ yen. Mais population, ça fait honte. Sinon, ni ko ɲɛnabɔ ka di dɛ. Mais alhamdoulilah, ça fait pitié. Bon, Alassane, dara wulila wa an taara koyi. I tɔgɔ Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire en bambara Alassane dara wulila wa an taara. Makoso en bambara, ça veut dire que tout est gâté. Makosa. Billahi Makoso, ton nom en bambara, ça veut dire que c'est quelque chose qui est gâté. Makoso, Makosa. Makosa. Ça veut dire c'est gâté. Oh, c'est gâté. Oh, désolé, c'est gâté. C'est ça, Makoso en bambara. Si tu entends bien bambara dire, Akera Makosa, ça veut dire que c'est gâté. Mais si tu dis aussi Makoto, Makoto, Makoso, Makoto, en bambara aussi Makoto, ça veut dire que, c'est-à-dire en français, en bambara quoi, Makoto, ça veut dire un soutoir. S'il te plaît. Est-ce que tu vois? Arrange-moi ça, s'il te plaît. Un soutoir. Il ne faut pas dévoiler. Ça aussi, ça veut dire Makoso en bambara, Makoto. Makosa, Makoto. Ça veut dire tout est gâté en bambara, Makosa. Ton nom même, ton nom en bambara, ça veut dire c'est gâté, billahi. Et avec ton président, son nom aussi, Alassane Daraoulilila Ouattara. Alassane, tu as eu honte, nous on parle. C'est ça. Alassane Dramane Ouattara en bambara, ça veut dire Alassane Daraoulilila Ouattara. En français, ça veut dire que Alassane, tu as eu honte et nous on parle. Nous on est partis. Mounou bika fo ko ni malien do manga me mente chen toko do ko bala ko kana moko ka président ni ko ba nga président ni e na fiki de pala e de Alassane ni meneda parce que tu es un escroc ne ma délicat ni
ma deli ka nini bon munu fana b'a fɔ ko bala bɛ bilen kɛ mena bilen fa ne bilen banini ni mɔgɔ si tɛ se ka fɔ k'i ne ka dɔ banini donc k'i bɛ bilen kɛ aw tɛ fɛnw yɛrɛ dɔn quoi ya bon kura de bɔra quoi et malais na ka bɔ parce que an bɛna ninnu a bibun a babanw billahi an bɛna ivoirien an bɛna musomanw babanw an bɛna cɛmanw a bibim a babanw wallahi sɔrɔdasi ninnu cɛ o cɛ ni ba y'i wolo kura ni nana u nɔfɛ an bi a bibum an bi a babanw a bɔ Côte d'Ivoire parce que an bɛnu a bibum an bɛnu babanw a bibum a babanw hey o kura de a bibum a babanw a bibum a babanw ivoirien a bibum a babanw billahi aw t'o kɔrɔ dɔn yɔrɔ a bibum a babanw a bibum a babanw voilà, Abibou à Baba, ouais, Abibou à Baba, aïe, Zamali. Eh, non, Mali Sorachou, là, il a déjà Chavisran Tchène. Et Sorasi a Sorasi, mais. Abibou à Baba, eh, Abibou à Baba. Ambo, eh, là, il a mal à bouer, à Belala, il crache à bouer. Tchouché. Ni yanga jamana mogo ni yu toro ambi bibim ambi babang I abibim I ababang wa kwa 49 soldats nous abibim ababang abibim ababang maramba ay segiso tok masira ay segiso ni nye wele munami na daw kloka ni nye wele munami na daw kloka dimission aw ka dɔn seginso kuma sera artisiw aw ka dɔn seginso kuma sera aw minnu bɛ worodugu jamana kan n'o ye kunu wari ye maliyɛn minnu taara fɛn ɲini na aw minnu taara fɛn ɲini na aw cɛkɔrɔba minnu taara fɛn ɲini na aw musokɔrɔba minnu taara fɛn ɲini na aw denmisɛnnin minnu bɛ jamana in kan n'o ye kunu wari worodugu jamana ye aw ka dɔn ko seginso kuma sera cɛ 47 minɛlen b'anw bolo aw ka dɔn ko seginso kuma sera kalo 7 tile 7 kalo 7 tile 17 kalo 7 tile 27 aw ka dɔn o ɲɔsin tan tɛ kabanɔgɔ bi kan ka tigɛ kelen kelen turudun kasira bani kɔnɔw nana kabanɔgɔ bi kan ka tigɛ kelen kelen aw ka dɔn o bi samiya de kofɔ aw minnu bɔra so k'aw bi taa sen na yaala aw minnu bɔra so k'aw bi taa fɛn ɲini na aw ka dɔn ko seginso kuma sera aw minnu kɛra kulu kelen ye ka bɔ aw ka kɛ kulu kelen ye ka segin sinon ni mobiliw jɔra bɛɛ de bɛ boli ne ka karisa nana ne ka karisa nana ni mɔgɔ min m'a ta ye aw ka dɔn o bɛ kɛ jigilamisɛn ye aw minnu kɛr'u tabagaw ye baara la Konowari jamana kan aw minnu kɛr'u ladonbagaw ye Konowari jamana kan u bɔra k'a k'aw ye cogo min aw yɛrɛ ka segin k'a d'u ye ten aw ka dɔn ko seginso kuma sera parce que Konowari jamana an bɛna a bibim an bɛna a babanw an bɛna a babanw an bɛna a bibim a babanw aw k'aw jilaja o kana se k'aw sɔrɔ yen Konowari jamana a bibim kuma sera a babanw kuma sera n'aw ye kunnafoni mɛn bɔra ka kunnafoni mun fɔ k'a fɔ ko je répète aw ka bɔ Konowari je répète encore a ye bɔ Konowari jamana ka fasodenw malibadenw je répète pour une dernière fois malien fɛn o fɛn bɛ Côte d'Ivoire i ka bɔ fɛn o fɛn bɛ sigilen bɛ i ka doso fɛn o fɛn bɛ ka taa i k'i jɔ sira la je répète pour une dernière fois o de kɔrɔ ye bamanankan na n'i m'a mɛn i k'a mɛn a bɛ ni ala cɛ a kɔrɔ de o ye bamanankan na n'i m'a mɛn i k'a mɛn koyi Ablaye Mayiga ministre kelen bɛ yen n'a bɔra ni bɛɛ bɛ content ministre kelen bɛ yen i y'a faamu depuis ala ye diɲɛ da
ministre kelen be ni jamana kono don bebe da ka boli la ministre kelen be na bora na be caya kanfo ministre kelen be na bora ni jamana mogo be ni malidenw na bolu sewa ka mali jugu jatige Ablaye Maiga ka malidenw kuma ka malidenw nin kan ko fo ka jamana wore nin tige Ablaye Maiga ka malidenw nin kan ko kuma fo ka tiɲɛ basakili den ci Ablaye Maiga ka tiɲɛ basakili den prêt Ablaye Maiga ka cɛya kan fɔ ka cɛya wale tɔ ka cɛya fini to a la cɛya jɔyɔrɔ la Ablaye Maiga Malidenw a ye segin sinon Ablaye Maiga ma ɲinɛ a bɔtɔ de don ko il répète pour une je répète pour une dernière fois aw bɛɛ ka bɔ Côte d'Ivoire parce que an bɛna Côte d'Ivoire a bibi an bɛna a babam bilahi aw bɛna fɔ ko Bala y'a fɔ one love à vous tous Kana Balaba sidan den tero yiri jugu feere a dankisɛ danden a bibim a babam o de bɛ n sanni a bibim a babam Côte d'Ivoire bibim Côte d'Ivoire babam Abidjan a bibim Abidjan a babam ok yaw kuro zenzen kuro a bɛɛ a bibim a bɛɛ a babam ya muso kuro a bɛɛ a bibim a bɛɛ a babam a bibim a babam a banna pe one love à vous tous Kana Balaba.